दर्शक बंधु आज आपण मानक पई सुंदर कहानीटी नहीं आसी निजर पत्नी को भूल भी यही तीनोटी कथा कहवा उचित नुहे। चलतु यही कहानी माध्यम आमे जानिबा। यह एक पुराना समयर कथा। गोटे गाँव में मदन नामक जड़े व्यक्ति रोते। मदन हृदय बहुत निरीह और सरल थिले। से तांको जीवन में केबे भी कौनसी पाप करि नथिले एवं मदन पत्नी टिके भूली जाउथबा स्वभावर थिले। मदन तांको पत्नी ठारू केबे किछि लुचाऊ नथिले एवं मदन तांको घरे एका ही काम करुथबा लोक थिले। मदन रोथुबा गाँर सबुठारु गरीब व्यक्ति केवल मदन ही थिले। तांको व्यतीत गाँव में कौनसी गरीब लोक नथिले। समस्ते मदन पत्नी और मदन को गरीब बोली उपहास करुथिले। मदन तांको गाँर बड़ बड़ सेठ मानक पाखरे चाकरी करुथिले एवं सेमानंकर गोरु चराउथिले। एही काम करी मदनक घर खर्च बहन हेउथिला एवं दिन को दुई बार भोजन भी हेउथिला। किंतु दिने मदन जेउ जेउ सेठक पाखरे चाकरी करुथिले से मदन को डाकी मदन को कहिले जे मदन एबे आसंता काली ठारू तुमको एठाकू काम करिबाकू आसीबार कोनोसी आवश्यकता नाही, कारण आमे तम स्थान रे अन्य जन को नियुक्ति देइछु। एही कारणरू आमे आउ आपनकू रखि परिबु नाही एवं आपणक शेष मासर दरमा मध्य नहीं जाई पारंती। यहा परे मदन सेठंक ठारू गत मासर दरमा नहीं घर को आसीगले। मदन बहुत दुखी थिले एवं निज घर को फेरी तांको पत्नी को टंका देबा मात्रे मदनक पत्नी बहुत खुशी होई गले। किंतु यहा परे जेतेबे मदनक तांको पत्नी को कहिले जे मु मोर चाकरी हराइछि, मु आसंता काली परे कौनसी स्थान को जाई परिबि नाही। सेई दिन पाखरु मदन तांको निज घर ही रोउथिले, कारण मदनक पाखरे कौनसी काम नथिला। यहा परे अनेक दिन बीती जाइथिला किंतु मदन को कौनसी काम मिलु नथिला। आउ घरे रखा जाइथिबा टंका जहा तांको सेठ तांको देइथिले ताहा मध्य धीरे धीरे खर्च हेबार लागिथिला। यहा परे मदन चिंता करिबा आरंभ कले जे वर्तमान आमर घर खर्च केमिति चलिबो। मु मो घरे एकमात्र रोजगार क्षम, मते किछि करिबाकू पड़िबो, नचेत आमे एहीपरि भोक उपासरे मृत्युवरण करिबु। एहीपरि बहुत दिन बीतीगला एवं तापरे एमिति एक समय आसिला जेतेबे मदनक घरे खाइबा पई गोटिए भी दाना नथिला। मदन बहुत चिंतित होई गले एवं से मन मने निजको गाली देबा आरंभ कले और तापरे दिने रातिरे मदन को तांको पत्नी एवं पिलामानक सह भोकिला शोइबाकू पड़िथिला। ताहार परदिन सकाळ हेबा मात्रे मदन घर ठारू अल्प दूर रे थिबा जंगल रे काठ काटिबाकू गले। मदन जंगल रे काठ काटिबा आरंभ कला मात्रे ही जणे महात्मा को देखिले। मदन महात्मा को देखिबा मात्रे महात्मा को निकट को गले। महात्मा मदन को देखि आँखि खोलिले। मदन महात्मा को नमस्कार जणाइले। आउ नमस्कार करिबा परे तांको पाद तले पड़ी कहिले, गुरुदेव मो घरे खाइबा पई दानाटिए नाही एवं मो पत्नी और पिला माने भोक उपासरे अछंती। दया करी मते किछि परामर्श दियंतु जहा द्वारा मो परिवार ठीक भाव चली पारिबो। एभरी अनुरोध करिबा परे सेई महात्मा मदनक आड़कू चाहि जानिबाकू पाइले जे मदन जणे अत्यंत सरल व्यक्ति। से आज पर्यंत तांको जीवन रे कौनसी पाप करि नांती। तांकर प्रकृति देखि से महात्मा मदन को कहती जे मु आज तुमको एभली एक गछ विषय कहबाकू जाउछि, जदि तमे सेई गछ निकट को जाई सेई गछ को किछि मागिबो तेबे सेई गछ तुमको ताहा देबो एवं जदि तमे सेई गछ शाखार एक छोट अंश भी काटिबो तेबे ताहा सोनारे परिणत होई जिवो। एही उपाय रे तुमे आराम रे निज घर चलाई पारिबो एवं तुमे निज घरर अभाव दूर करि पारिबो। किंतु महात्मा मदन को एहा मध्य कहिले जे जदि तुमे अन्य पुरुषों को किंबा महिला को एही विषय रे किछि भी कुहो तेबे सेई दिन ठारू सेई गछ तुमको कौनसी प्रकार वस्तु प्रदान करिबो नाही एवं तुमको सबु किछि देबा बंद करि देबो। मदन बहुत दयावान लोक थिले, तेणु से महात्मा द्वारा कह जाइथिबा सेई गछ पाखकू गले एवं गछ पाखकू जाई प्रथमे सेई गछ ठारू तांको पत्नी एवं पिलामानक पई शस्य बस्ता मागिले।
ମଦନ ଠାରୁ ଏକ ବସ୍ତା ଶସ୍ୟ ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ବସ୍ତା ଶସ୍ୟ ମଦନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ମଦନ ସେହି ଶସ୍ୟ ବସ୍ତା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପେଟ ଭରି ଭୋଜନ କଲେ। ସେହିଦିନ ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ ଯେ ସେ କେଉଁଠାରୁ ଶସ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ମଦନ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମଦନ ସେହି ଗଛଠାରୁ 10ଟି ସୁନାମୁଦ୍ରା ମାଗିଲେ। ମଦନ ସୁନାମୁଦ୍ରା ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ଗଛ ତୁରନ୍ତ 10ଟି ସୁନାମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲା। ମଦନ 10ଟି ସୁନାମୁଦ୍ରା ପାଇ ଖୁସି ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 10ଟି ସୁନାମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାହା ପାଇ ମଦନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏହାପରେ ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଦନ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭୁଲିଯିବା ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ଓ ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଦନ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ମଦନ ସେହି ଗଛଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 10ଟି ସୁନାମୁଦ୍ରା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଦିନେ ମଦନ ଶେଷରେ ସେହି ଗଛଠାରୁ 1 ବୁରା ସୁନାମୁଦ୍ରା ମାଗିଲେ ଏବଂ ମଦନ 1 ବୁରା ସୁନାମୁଦ୍ରା ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ମଦନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ 1 ବସ୍ତା ସୁନାମୁଦ୍ରା ଆସିଯାଇଥିଲା। ମଦନ ବସ୍ତାଟିକୁ ପିଠିରେ ବୋହି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେହି ସୁନାମୁଦ୍ରା ପାଇ ମଦନ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ। ମଦନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମଦନ ଯେଉଁ ସେଠଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଦନ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଦନ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧନୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମଦନଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହି ମଦନ କିପରି ଏତେ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି କେହି ମଦନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ କିପରି ହୋଇଗଲେ, ମଦନ କାହାକୁ ସତ୍ୟ କହୁନଥିଲେ, କାରଣ ମଦନଙ୍କୁ ସେହି ମହାତ୍ମା କହିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଦନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମଦନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମଦନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମଦନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଧନ କେଉଁଠୁ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ମଦନ ପୁଣି ଧନ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଗଛ ମଦନଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରଦାନ କଲା ନାହିଁ। ମଦନ ସେହି ଗଛକୁ ଅନେକ ଥର ଧନ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଦନଙ୍କ ମାଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ମଦନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ମଦନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ସେହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ମଦନ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସେହି ଗଛଠାରୁ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧନ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମଦନ ନିରାଶ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମଦନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆଜି ମୁଁ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଗଛଠାରୁ ଧନ ମାଗିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେହି ଗଛ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ତୁମେ ସେହି ଗଛ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିଦେଇନ ତ? ମଦନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମଦନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଦନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ସ୍ୱାମୀ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମେ ଏତେ ଧନ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଗଛ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଦେଲି। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମଦନ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ହିଁ ରହିଛି। ଏହା ଜାଣି ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ ମାସ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଗଲା। ମଦନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମଦନ ପୁଣି ଧନୀରୁ ଗରିବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଦନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ପୂର୍ବପରି ହୋଇଗଲା। ମଦନଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ବି ଦାନା ନଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିଲା ଯେ ମଦନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭୋକରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏସବୁ ତମ ପାଇଁ ହିଁ ଘଟୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କୌଣସି କଥା କହିନଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଆଜି ଏଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ମଦନ ସେହି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମଦନ ସେହି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଜି ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖୋଜିବା ପରେ ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଦନ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ। ସେହି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମଦନ ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ
क्रोधित अछंती। आपण ही मोर दाता, आपण ही मोर भाग्य विधाता। हे गुरुदेव, दयाकरी मो भूल को क्षमा करंतु, कारण मोर गोटे भूल होई जाइछि। मो पिला माने भोकरे सोइछंती, तेणु गुरुदेव दयाकरी मते साहाय्य करंतु। एही सबु सुनी से महात्मा जनक मदन को कहिले, अच्छा एपरी कथा, तेबे मु तुमको क्षमा करि देउछि, किंतु आजि मु तुमको गोटे कथा कहिबाकू जाउछि, एवं मोर ए कथा हेउछि जीवन रे केबे भी प्रत्येक पुरुष एही तीनोटी कथा निज पत्नी को कहिबा उचित नुहे। जो पुरुष एही सबु कथा कहि थाए सेही व्यक्ति जीवन रे सर्वदा दुख रे रहि थाए, जीवन रे सबुदिन पई गरीब होई रहि थाए। तापरे महात्मा कहती जे तुमे आज ठारू एही तीनोटी कथा को कार्यकारी करिवो, तेबे तुमर भल दिन पुणी फेरी आसीबो। महात्मा मदन को सेही प्रथम कथाटी कहबा आरंभ कले एवं कहिले जे प्रथम कथा हेउछि जेतेबे कौनसी व्यक्ति तांको पत्नी को निजर रोजगार और माध्यम विषय कहती एवं तांको रोजगार विषय कहती, सेतेबे सेही रोजगार टंकार खर्च करिबा उपरे रोक लगाई दियंती, अर्थात सेही टंका को आदु खर्च करने को दियंती नाही एवं सेही रोजगार विषय समग्र गाँ लोकन को ताहा निज प्रशंसा मन करी प्रचार करि दियंती। द्वितीय कथा हेउछि कौनसी पुरुष केबे भी निज दुर्बलता विषय निज पत्नी को कहबा उचित नुहे, कारण जेतेबे जड़े पुरुष निज स्त्री को निज दुर्बलता विषय कहती से निजे फसी जाती, कारण जदि तुम तुम पत्नी को निजर दुर्बलता कहले तेबे से बारंबार तुम दुर्बलता को धरी तुम द्वारा से निज काम कराइबार आरंभ करिवे, से दुर्बलता को धरी तुमको दबेबार आरंभ करिवे एवं जदि तुम तुम दुर्बलतार निज पत्नी को कहबो तेबे तुमे सर्वदा निज जीवन रे अनुताप करिवो। आउ तृतीय कथाटी हेउछि कौनसी पुरुष तांको पत्नी को तांको जीवन रे तांको अपमान विषय कहबा उचित नुहे, अर्थात जदि पुरुष तांको पत्नी को तांको अपमान विषय कहबे तेबे सेही स्त्री तुमको हैरान करिवो एवं छोट छोट झगड़ा रे तुमर अपमान विषय कही तुमको लज्जित कराइबो, कारण एही महिलांकर धर्म एवं कर्म रे बांधी होई रही थांती। सेमानंक मन रे तांकर निजर इच्छा मध्य लुचि रही थाए एवं सेमाने निज कथा अन्य लोकन को कहंती नाही, किंतु महिला माने अन्य मानंक कथा कहि दियंती। जदि तुमे तुमर अपमान विषय कहि दियो तेबे सेतिरे तुमर ही क्षति होई थाए। तेणु प्रत्येक पुरुष निज स्त्री को एही तीनोटी कथा कहिबा उचित नुहे। दर्शक बंधु, आशा करी आपण मानक कहानीटी भल लगी। जदि कहानीटी आपण मानक भल लगी ताहले कहानीटी को बहुत मात्रा शेयर करंतु। आउ प्रथम थर पई मो चैनल विजिट करिथिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। एमिति सुंदर सुंदर कहानी एही चैनल रे सुनिया पई पाइबे।